walaha sab'u ta'alluqatin walaha sab'u ta'alluqun suluhiyun qadimun. Yang kedua ta'alluqu qabdatin wa huwa ta'alluquha bina qabla yuridallahu ta'ala wujudana. Yang ketiga ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullah ta'ala asyai'a biha. Yang keempat ta'alluqu qabdatin wa huwa ta'alluquha bi syai'i ba'da wujudihi wa qabla yuridallahu adamahu. Yang kelima ta'alluqun bil fi'li wa huwa i'adamullah ta'ala syai'a biha. Yang keenam ta'alluqu qabdatin ba'da adamihi qabla al-ba'tsi. Wa ta'alluqun bil fi'li yang ketujuh ya, wa huwa ijadullah ta'ala lana yaumul qiyamati. Bahwa sifat qudrat itu punya 7 ta'alluq. 7 kerja lah, katakan ya, yang pas sulit ya. 7 kaitan ya, ta'alluq kaitan asalnya. Lebih mudahnya mungkin ada 7 kerja, 7 pekerjaan sifat qudrat itu. Yang pertama adalah suluhiyun qadimun, adalah kerjaan yang layak itu masuk akal, yang qadim, yang dulu ya. Kemudian ta'alluq qabdah, kerja dalam genggaman Allah. Apa itu ta'alluq qabdah? Adalah pekerjaan qudrat dengan kita, artinya keterkaitan qudrat dengan kita sebelum Allah menghendaki wujudnya kita. Kemudian ta'alluq bil fi'li, pekerjaan kerja qudrat secara nyata, benar-benar mengerjakan, melaksanakan. Apa itu? Yaitu Allah mewujudkan sesuatu dengan sifat qudrat itu. Kemudian ta'alluq qabdah lagi, apa itu? Ta'alluq qabdah adalah kerja sifat qudrat pada sesuatu sebelum sesuatu itu ada dan sebelum Allah menghendaki sesuatu tersebut tidak ada. Kemudian ta'alluq bil fi'li. Ta'alluq bil fi'li dengan nyata, kerja dengan benar-benar terrealisasi. Apa itu? Yaitu peniadaan Allah pada sesuatu dengan qudrat itu. Kemudian kerja qabdah. Ta'alluq qabdah setelah ketiadaan sesuatu tersebut dan sebelum hari kebangkitan. Dan kemudian ta'alluq bil fi'li, pekerjaan dengan nyata, benar-benar terlaksana. Apa itu? Yaitu Allah mewujudkan kita nanti di hari kebangkitan. Syarahnya, hasyiahnya. Faqulu fala sab'u ta'alluqatin fi tafriha hadza ma taqaddama khafa'un. Lakinnahu nadhara ila anna ta'alluqa at-tanjiziyya syamilun li salasati afrodin. Al-awalu at-ta'alluqu bil ma'dumi adaman asriyan ala wajhil ijadi, tsani at-ta'alluqu bil ma'dumi adaman aradiyan kadzalika. Wa tsalitu at-ta'alluqu bil mawjudi ala wajhil i'dami. Falaha, fa-nya fa tafri'nya. 7 kata-kata laha sab'u ta'alluqatin dicabangkan dari keterangan yang sebelumnya itu masih tidak jelas. Kok bisa menjadi tafri', pengembangan dari sebelumnya? Itu tidak jelas. Akan tetapi pengarang kitab Kifatul Awam ini memandang bahwa ta'alluq tanjizi itu memasukkan tiga satuan. Yang pertama adalah ta'alluqnya sifat qudrat dengan sesuatu yang tidak ada, yang ketiadaannya itu secara asli, bukan tidak ada setelah ada, bukan. Ini yang namanya adaman aslian. Kemudian
ta'alluqnya qudrat dengan sesuatu yang tidak ada itu adalah dalam bentuk mewujudkan. Yang tidak ada itu diadakan, diwujudkan. Kemudian yang kedua adalah ta'alluq kerja qudrat dengan sesuatu yang tidak ada, tetapi ketiadaannya itu ketiadaan tidak asli. Artinya diawali dengan keberadaan, dengan ada kemudian ketiadaan. Kadzalika itu artinya dalam bentuk mewujudkan yang tidak ada secara asli, yang tidak ada secara baru terjadi itu diwujudkan, diadakan. Watsalisu at-talaqu bil mawjudi ala wajhil i'dami. Yang satuan ketiga adalah keterkaitan atau kerja qudrat dengan benda, dengan makhluk yang sudah ada tapi dalam bentuk ditiadakan. Yang ada itu ditiadakan. Fa idza dummat hadhihi salasatu ila ta'alluqi suluhi ma'a ta'alluqatil qabdati as-salasati kana al-majmu'u ma dzukira. Jadi tiga satuan ini kalau dikumpulkan maksudnya ditambahkan pada ta'alluq suluhi, di samping ditambahkan kepada macam-macam ta'alluq qabdah yang 3, maka jumlahnya majmu' itu jumlahnya, maka jumlahnya ialah yang sudah disebut di atas itu, yaitu 7. Falhasilu annal majmu'a sab'atun salah satu afrodun at-ta'alluqut tanjizyu amithula afrodu ta'alluqil qabdati wasabi'u at-ta'alluqus suluhiyyu. Jadi kesimpulannya bahwa total ta'alluq itu ada 7 ta'alluq, ada 7 kerja qudrat. Yang 3 itu adalah satuan-satuan satu-satu, yaitu ta'alluq dan jizi. Kemudian sama dengan 3 itu, yaitu satuan-satuan ta'alluq qabdah. Kemudian yang ketujuh adalah ta'alluq suluhi. Wa dhahiru annaha tata'allaqu bina ba'dal ba'si ta'alluq qabdatin aidan, bimana annahu insyaallah ta'ala abghana ala wujudina wa in syaa a'damana, lakin hadza bighadhi an-nadhari anil adillati dallati ala baqaina hina idzin. Secara zahir, secara sepintas yang terang dari dipandang secara zahir ialah bahwa qudrat itu berkaitan dengan kita. Artinya mengerjakan kita setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat. Tapi bentuk kerjanya adalah kerja qabdah. Qabdah bukan tanjizi, bukan suluhi kan tanjizi, tapi qabdah. Artinya apa? Kalau qabdah kita setelah hari kiamat ialah ketika Allah menghendaki, maka Allah akan membiarkan kita tetap ada. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, menghendaki, maka Allah akan meniadakan kita. Nah, ini kok bisa terjadi kerja qabdah itu kalau Allah menghendaki, maka Allah membiarkan kita ada. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan meniadakan kita. Itu terlepas daripada melihat dalil-dalil tentang yang menunjukkan bahwa kita tetap ada walaupun setelah kiamat. Itu dalil syar'i namanya. Artinya dalil akli ini, dalil syar'inya qat'in nadhar, tidak memandang apa itu dalil syar'i. Kalau dalil syar'i tetap ada kita. Akan tetap ada, akan dipertanggungjawabkan amal-amalan kita, akan ada hisab. Fa idza dumma hadza ila ma sabaqa kanatil jumlatu thamaniyatan falyuharrar. Maka
Maka macam-macam ta'alluq ini kalau dikumpulkan itu maksudnya ditambahkan kepada ta'alluq yang sudah diterangkan, maka jumlahnya 8 bukan hanya 7. Maka dia perlu harus ini dirumuskannya, diperjelas. Qauluhu lakin, keluar lagi ya. Lakin ta'alluqa al-haqiqiyah min dalika ta'alluqa nih min wa huwa ijadullah ta'ala bina wa biha wa idamuhu biha. Akan tetapi ta'alluq yang sebenarnya, kerja kudrat yang sebenarnya dari 7 macam itu ialah hanya 2. Ada 2 ta'alluq, 2 kerja, yaitu Allah mewujudkan dengan sifat kudrat itu, dan kedua Allah meniadakan makhluk dengan sifat kudrat itu. Qauluhu lakin ila akhiri istidrakun ala ma qablahu al-muhimi annaha kullaha ta'alluqatun haqiqiyatun. Kata-kata lakin akan tetapi itu namanya istidrak, mengejar kesalahpahaman atas keterangan yang sudah lalu, yang mana keterangan yang sudah lalu itu memberi dugaan bahwa semua ta'alluq 7 ta'alluq itu adalah ta'alluq hakiki, padahal tidak. Yang ta'alluq hakiki itu hanya 2.